அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனையின் வளர்ச்சிக்காக அரசிடம் பேசி வருவதாக தேவிகுளம் எம்எல்ஏ அட்வொகேட் ராஜா தெரிவித்துள்ளார். வளர்ச்சி திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியவர்கள் அதை செய்யாமல் இருப்பதாகவும் எம்எல்ஏ குற்றம் சாட்டியுள்ளார். புதிய பிளாக்கிற்கு மின்சாரம் கிடைத்தால் கேத் லேப், டயாலிசிஸ் யூனிட் உட்பட உள்ளவைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மாநிலத்தில் அதிக அளவு பொதுமக்கள் நம்பியுள்ள மருத்துவமனைகளில் ஒன்றுதான் தேவிகுளம் தாலுகாவில் அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனை. தேவிகுளம், உடுமச்சோலை, இடுக்கி போன்ற தாலுகாவில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்துதான் பல்வேறு மருத்துவ தேவைகளுக்காக பலரும் இங்கு வருவதுண்டு. ஆனால் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததே இந்த பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணம். இது சம்பந்தமாக பலமுறை மீடியா நெட் ரிப்போர்ட்டும் செய்துள்ளது. தற்பொழுது நிலைமை குறித்து தேவிகுளம் எம்எல்ஏ அட்வொகேட் ராஜா விளக்கம் அளித்துள்ளார். 2022 கிப்பி பண்டில் 12 கோடி ரூபாய் அனுமதித்து புதிய பிளாக் அமைக்கப்பட்டது. இதன் 99% வேலைகள் முழுமை செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள வேலைகளும் உடனே ஆரம்பிக்கப்படும். லேப், எக்ஸ்ரே யூனிட் போன்றவைகளும் புதிய கட்டிடத்திற்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கை மின்சாரம் கிடைத்தால் உடனடியாக எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். ബെഡഡ് ഹോസ്പിറ്റലായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് 2013 ഒന്ന്, ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഇതുവരെ പുതുക്കിയിട്ടില്ല. പാറ്റേൺ പുതുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി സർക്കാരോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 12.5 കോടി രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് പണിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഏകദേശം ഒരു 99% പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്കി തുടക്കമെല്ലാം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തന്നെ കാത്ത് ലാബ് ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാത്ത് ലാബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ CT520 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് KCB അതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ്. டயாலிசிஸ் யூனிட் அமைப்பதற்கு வாட்டர் டேங்க் அமைப்பது சம்பந்தமாக பிரச்சனை உள்ளது. இதுவே ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டியின் அங்கீகாரம் கிடைக்காத நிலைக்கு தள்ளப்பட காரணம். வாட்டர் டேங்க் அமைப்பதற்கு 12 லட்சம் ரூபாய் அனுமதித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். ஆனால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் எம்எல்ஏ தெரிவித்தார். അനുവാദം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഫയർ സേഫ്റ്റിയുടെ അനുവാദം കിട്ടാതിരുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടർ ടാങ്ക് നമുക്ക് വേണം. ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 2021 MLA ആയി വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം MLAക്ക് ഫണ്ട് കുറവാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അടിയന്തര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് 13 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് പണിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോ ഈ വാട്ടറിന്റെ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാട്ടർ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള പരിശോധന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ റിസൾട്ടും കൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ അനുവാദം കിട്ടും. കറണ്ടും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. இதனால் தான் லேப், கேத் லேப், டயாலிசிஸ் யூனிட் உட்பட உள்ளவைகள் வருவதற்கு தடையாக உள்ளது. தற்பொழுது இங்குள்ள தண்ணீர் சுத்தமானதா என்பதை பரிசோதிப்பதற்கு லேபிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன் ரிசல்ட் வரும் முறைக்கு ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டியின் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும். தொடர்ந்து மின்சாரம் கிடைத்தால் தேவையான எல்லா வசதிகளும் இங்கு செய்து தரப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். நியூஸ் பீரோ, அடிமாலி.